Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai, Sri Nitai Gaura Chandra ki jai, Sri Gaura Purnima Mahamotsava ki jai, Nitai Gaura Premanande. Om Agyanatmirandasya Gyananjana Salakaya Shaksurum Militanyena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manovishtam Stapitam Jena Bhutale Swayan Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakambitamscha Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Sunyavadi Paschyatyade Shatarine E Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshware Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Tarubhyasya Kripa Sindhu Vyaevacha Patitanam Pavanevyo Vaishnavevyo Namo Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna. So I'd like to welcome all of you for this Gaura Purnima festival. Norėčiau visus jūs pasveikinti su šiuo Gaura Purnimos festivaliu. And I'd like to also thank those devotees who have asked me to speak today. Taip pat norėčiau padėkoti atsidavusių, kurių paprašė manęs šiandien paskaityti paskaitą. The last time that I was outside of Mayapur during Gaura Purnima was 13 years ago. Paskutinį kartą, kai švenčiau Gaura Purnimą ne Mayapūre, buvo prieš 13 metų. So we don't get the opportunity to speak on Chaitanya Mahaprabhu very often because obviously we are always there and other people are speaking. Ir neturėjau tokių galimybių, kad paskaityti Gaura Purnimos progą
paskaitą, nes tenais And automatiškai kažkas jau skaitydavo. And sometimes is the one time in the year that we wish we could be also in the West, because then we can actively participate in glorifying the Lord. Like today we went on Harinam. Ir ta diena yra labai ypatinga, kai galima būti už Majapūro, kad labai aktyviai dalyvauti tokio šventėje, kaip pavyzdžiui šiandien buvom Harinamui. So it is a very great pleasure for me to be with all of you. Tai man didžiulis malonumas šiandien būti kartu su jumis. And I pray that we can remember Lord Chaitanya today with this talk we're going to do right now as well. Ir meldžiuosi, kad šiandien paskaitos metu galėtume prisiminti Viešpatį Čaitanją Mahaprabhu, the purpose of his mission, jo misijos prasmę, and what he has actually come to give to us. Ir tai, ką jis iš tikrųjų atėjo mums duoti. So I chose a verse from Sri Chaitanya Charitamrita, the Madhya Lila. Taigi pasirinkau posmą iš Chaitanya Charitamritos Madhya Lilos. The chapter is entitled The Liberation of Sarvabhauma Bhattacharya. Skyriaus pavadinimas Sarvabhauma Bhattacharyos išvadavimas. And this is actually a verse that Sarvabhauma Bhattacharya composed in glorification of Mahaprabhu after he was delivered by Mahaprabhu. Ir šį posmą Sarvabhauma Bhattacharya sukūrė po to, kai buvo išvaduotas Viešpatės Čaitanijos Mahaprabhu. And I think it can represent in one sense the mood that we want to enter on a day like today. Ir tai atstovauja nuotaiką, kurioje mes norėtume būti tokią dieną kaip ši. Jai Jai Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jai Jai Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jai Jai Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Kalam Nastam Bhakti Yogam Niyam Yam Pradush Kartum Krishna Chaitanya Nama Avirbhutas Tasya Padaravinde Gadham Gadham Liyatam Chitta Vringa. Let my consciousness, which is like a honeybee, take shelter of the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead, who has just now appeared as Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu to teach the ancient system of devotional service to himself. This system had almost been lost due to the influence of time. Taigi, vertimas. Tegu mano sąmonė, tarsi bitė, prisiglaudžia prie aukščiausio Dievo asmens pėdų lotose. Šis aukščiausias Dievo asmuo dabar nužengė Šri Krišnos Čaitanijos Mahaprabhu pavidalu, paaiškinti senovinio atsidavimo tarnystės jam mokslo, kurį laiko tėkmė beveik nugramzdino į užmarštį. As Lord Krishna purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. As Lord Krishna states in the Bhagavad Gita, Yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata avyuttanam adharmasya. Good, thank you. So this is a famous one, right, from the Bhagavad Gita. Particularly in India, is one of the most famous, most quoted. So, translation. You know the translation? Yeah? You know the translation? No? Prabhu, here, you know the translation? You can say, it says the two reasons why the Lord descends, right? Taigi, tai yra dvi priežastys, dėl ko Viešpats apsireiškia. So it says, whenever and wherever there is a decline in religious practice, or the descendant of Bharata, and a predominant rise of irreligion, at that time I descend myself. Taigi, kad ir kur bevyktų degraduotų religija, ten
Ten aš apsireiškiu pats. Tam, kad čia nežinau, čia turiu sekundę pasitikrinsiu. Ne. This is also the case with Chaitanya Mahaprabhu's appearance. Taigi, lygiai, you're reading already purport, yeah? Taigi, lygiai taip pat, just a second. Čia paskaita, ne? Close Sangha. Kai tik religija ima kur nors nykti, įsivyrauja bedevystė, aš nužengiu pats, o Bharatas eini. Tai pasakytina ir apie Čaitanijos Mahaprabhu apsireiškimą. Sri Chaitanya Mahaprabhu appeared in this world as a disguised incarnation of Krishna, but his appearance is confirmed in Srimad Bhagavatam, the Mahabharata, and other Vedic scriptures. Ši Čaitanija Mahaprabhu nužengė į šį pasaulį kaip slapta Krišnos inkarnacija. Bet apie nužengimą kalbama Srimad Bhagavatam, Mahabharatoje ir kitose Vedų raštuose. He appeared in order to teach the fallen souls in this material world, for in this age of Kali, almost everyone has become attached to fruitive and ritualistic activities and mental speculation. Jis apsireiškė suteikti žinių puolusiam šio materialaus pasaulio sieloms, nes dabar, Kali amžiuje, beveik visi prisirišo prie karminės veiklos, ritualų ir filosofinių samprotavimų. Consequently, there was a great need to revive the system of devotional service. Štai kodėl tai būtina atgaivinti atsidavimo tarnystės mokslą. The Lord himself personally came down disguised as a devotee so that the fallen populace might take advantage of the Lord's example. Pats aukščiausias viešpats nužengė bhakto pavidalu, kad puolusi žmonija galėtų mokytis iš jo pavyzdžio. So what did the Lord came? Taigi dėl ko viešpats ateina? Anyone got it? Ar kažkas suprato? To save fallen souls. How? Kaip? Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Yeah, but he says something else. Not only he did ask, no, but Ne tik paprašė, bet dar kai ką it's an padarė. important point. Labai That's patingas an momentas. important point. We just read it. Ką tik mes skaitėm. By example, Taip, savo pavyzdžių parodė. he came to show, and that's why, okay, I'll continue reading. Tęsim skaityti. At the conclusion of the Bhagavad Gita, Lord Krishna advised complete surrender unto him, promising all protection to his devotee. Bhagavad Gitos pabaigoje viešpats Krišna ragina visiškai jam atsiduoti ir žada bhaktui visą keriopą apsaugą. Unfortunately, people are so fallen that they cannot accept the instructions of Lord Krishna. Therefore, Krishna returned with the same mission, but he executed it in a different way. Nelaimiai, žmonės taip žemai puolė, kad negali paklusti viešpaties Krišnos nurodymams. Todėl Krišna grįžo su ta pačia misija, tik įgyvendino ją kitaip. As Lord Shri Krishna, the Supreme Personality of Godhead, he ordered us to surrender unto him. But as Lord Chaitanya Mahaprabhu, he taught us how to surrender to Krishna. Kaip Šri Krišna, aukščiausias Dievo asmuo, jis liepia jam atsiduoti, o viešpats Šri Chaitanya Mahaprabhu pavidalu moko, kokiu būdu tai padaryti. Therefore he is praised by the Goswamis. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate. Todėl Gosvami išlovina tokia malda. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate. Lord Shri Krishna is certainly the personality of Godhead, but he is not as magnanimous as Sri Chaitanya Mahaprabhu. Viešpats Šri Krišna nebejotinai yra Dievo asmuo, bet jis net toks didžia dvasias kaip Šri Chaitanya Mahaprabhu. Lord Krishna simply gave orders for one to become his devotee, Mammana Vamamad Bhakta. But Sri Chaitanya Mahaprabhu actually taught the process of Krishna consciousness. Viešpats Krišna tiesiog įsako tapti jo bhaktu, Manmana Bhavamad Bhakto.
Bet šį Chaitanya Mahaprabhu iš tiesų moko, kaip išsiugdyti Krishnos sąmonę. If one wants to become a devotee of Krishna, anyone want to become a devotee of Krishna? Ar kas Hands nors up. nori tapti Krishnos atsidavus? Sure? 100%? Okay, good. So then here comes the essence. Okay? Esencija dabar klausykit. He must first take shelter of the lotus feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu, following in the footsteps of Sarvabhauma Bhattacharya and other exalted devotees. Kas nori tapti bhaktu, tas visų pirma sekdamas Sarvabhaumos Bhattacharjos ir kitų išaukštintų bhaktų pavyzdžių, turi atrasti prieglobstį prie šį Chaitanyos Mahaprabhu lotosinių pėdų. So Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu is the Mahavadanyaya incarnation, is the most magnanimous incarnation. Taigi štai Chaitanya Mahaprabhu yra pati kilniausia viešpatės inkarnacija. Because he actually comes to show us by example how to surrender to Krishna. Nes jis ateina ir parodo savo pavyzdžių, kaip atsiduoti Šri Krishnai. And it is through his own, actually in the Bhagavatam it is explained that he comes and he brings his weapons and his associates to spread the Sankirtan movement. Ir Bhagavatam paaiškina, kaip jisai atsineša kartu su savimi bendražygius, ginklus ir panašiai, kad skleisti Krishnos sąmonę. And Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu's weapon was his beauty. O Šri Chaitanyos Mahaprabhu ginklas buvo jo grožis. He was so beautiful that whenever he was traveling through different places, everybody was being just enchanted, not only by his beauty, but also by his sentiment, his devotion to Krishna. Taigi, jisai kai keliavo per Indiją, jisai savo grožiu visus sužavėjo. Ne tik grožiu, bet ir savo jausmu. So I'll try to go through some of the pastimes of Mahaprabhu. They are unlimited. Papasakosiu keletą įvykių iš viešpatės Chaitanyos gyvenimo, bet jų yra begalė. To try to describe the activities of the Lord is described in the Bhagavatam or to think that you can complete all the activities of the Lord is impossible. Ir Bhagavatam aiškina, kad padengti visus viešpatės žaidimus yra neįmanoma. It is easier to count all the particles, all the atoms of the universe Yra lengviau apskaičiuoti visatos daleles, atomus, than to describe the qualities of the Lord. negu apibūdinti viešpatės savybės. So how much we have understood Mahaprabhu? Taigi kiek mes suvokėm Mahaprabhu? How much do we know about his purpose? Kiek iš tikrųjų mes žinom apie jo tikslą? When Mahaprabhu came in 1486, he appeared in West Bengal. In 1446 metais jis apsireiškė Vakarų Bengalijai. The situation was there that people, even though they may have been religious, they were only concerned with material affairs. Žmonės tuo metu buvo labiau susirūpinę materialia pusė negu religinė. Even though they will perform religious performances, it will be to attain some material benefit. Nors jie ir atlikdavo kažkokius religinius veiksmus, bet tai buvo tikslas, kad gautų kažkokią tai materialią naudą. While living in this world. Būtent gyvenant šiame pasaulyje. Like weddings, sacrifices to Durga to obtain some benediction. Taigi vestuvės įvairios būdavo, Durgos garbinimas, kad gauti tam tikrą naudą. So Advaita Acharya, who was also an expansion of the Lord. Advaita Acharya, kuris taip pat buvo viešpatės ekspansija. Actually, when the Lord descends to this material world, all his associates, they also come. And some of them come before the Lord. Kai viešpats apsireiškia šitam pasauliu,
netgi dar prieš jam apsireiškiant, jo palydovai pradeda apsireikšti pasaulyje. So before Lord Chaitanya appeared, Advaita Acharya was there, Madhavendra Puri, Nityananda. They have come to prepare to facilitate Krishna's pastimes. Taigi prieš dar viešpačiai apsireiškus, apsireiškė pirmiau Advaita Acharya, Madhavendra Puris, Nityananda ir panašiai, kad paruoštų viešpačiui žaidimus. So Advaita Acharya saw the condition of the people, that they were absorbed, as I mentioned, in material affairs. Sounds familiar? Ir Advaita Acharya pamatė apgailėtiną žmonių padėtį, kad visi pasinėrė tik į materialius dalykus. Ar skamba kažkur tai pažįstama? And he was thinking, how will we be able to save these people? Ir jis pradėjo galvoti, kaip mes šitos žmonės galim išgelbėti. Like we walk into the city, I was just in Spain a few weeks ago. Prieš porą savaičių, pavyzdžiui, buvau Ispanijoje. And people are like very much allured by the material energy and trying to enjoy in different ways. Einant gatve galima matyti, kaip visi žmonės įvairiausiais būdais yra kaip sakant, apkerėti materialios gamtos. But ultimately all these material enjoyments don't really satisfy the need of the soul. Bet galiausiai tie materialūs džiaugsmai nepatenkina sielos poreikių. And even though it may sound a bit like negative, but everybody is suffering. Gal skamba kažkiek tai negatyviai, bet iš tikrųjų visi kenčia. Despite Maya puts some kind of coating, some kind of nice filters, so it appears nice, but actually everybody is suffering. Maja šiek tiek, kaip sakant, apdengia viską, kad atrodytų kažkaip tai gražiai, bet iš tikrųjų visi kenčia. And sometimes material prosperity, it covers more that, it acts as a blockage for the soul to understand what is the actual need, what actually need in my life. Netgi materialūs turtai gali dar labiau užblokuoti mus nuo matymo, ko iš tikrųjų mums reikia šitam pasaulyje. In Sanskrit this is called prajojana tattva, what is the ultimate need of the soul. Ir sanskritu tai toks terminas prajojana tattva. So tai, kas yra reikalinga sielai. What is the ultimate need of the soul? Kas yra aukščiausias poreikis apart from sielos? those who are like here nearby. What is the ultimate need? Kas galėtų pasakyti, koks yra aukščiausias poreikis sielai? The most needed thing in your life. Love, thank you. Yes. Meilė. Love. We have a need to love, Mums reikia meilės. and we have a need to be loved. But the problem in the material world is that most of the repositories of the recipients of this love, they cease to exist. Taigi, mūsų poreikis yra mylėti ir būti mylimiem, bet mes turim problemą, kad tokių kad tie mūsų meilės objektai yra laikini. And most of the time it's very hard to love anyone unconditionally because the nature of the material world is such that everybody has selfish motives. Ir labai sudėtinga mylėti kažką be jokių, kaip sakant, motyvų, nes visi turi tam tikrus motyvus papildomus. So Krishna is telling us that actually what we need is Him. Ir Krishna aiškina, kad iš tikrųjų ko mums reikia, tai the ultimate need for the soul is love for God. Ir aukščiausia sielos poreikis yra meilė Dievui. And Krishna came and He gave all these instructions. Krishna atėjo ir davė tiek daug nurodymų. But it wasn't sufficient. Bet tai nebuvo pakankama. So therefore Chaitanya Mahaprabhu had to come and through his own example, through his own emotions, through his activities, through his beauty, Viešpats Čaitanija turėjo apsireikšti ir parodyti pavyzdį per savo veiksmus, per savo emociją, per savo pavyzdį, veiklą. people could understand what is the actual value of life, what is the actual goal.
Ir, by seeing it, by example. ir matydami jo pavyzdį gali suvokti žmonės, koks yra gyvenimo vertė ir tikslas. So Advaita Acharya, he thought this will be the only way that this could be achieved if the Lord descends and he saves all the people of the age. Ir Advaita Acharya, matydamas šią situaciją, suvokė, kad So- tik viešpats apsireiškęs gali išvaduoti visus žmonės. He read a verse from the Gautamiya Tantra in which says that if you worship the Lord with tulsi leaves and with a palmful of Ganga water, the Lord becomes indebted. Ir Advaita Acharya perskaitė Gautamya Tantroj, kad jeigu mes garbinsime viešpatį su tulasi lapeliu ir rieškute Gangos vandens, viešpats taps įsipareigojęs. So Advaita Acharya began doing this worship, and through the purity of his heart, this is explained in the back. This is another key point here. Dar Okay? vienas labai svarbus momentas. We want the Lord to descend. We want the Lord to appear in our hearts. Mes norim, kad viešpats apsireišktų mūsų širdį. So we can take the example of Advaita Acharya. Galim pažiūrėti Advaita Acharyos pavyzdį. And Advaita Acharya, he was offering tulsi, and he was offering Ganga water. Advaita And he Acharya said- aukojo tulasi, aukojo Gangos vandenį. And Prabhupada explains that with the humility of his heart, the devotion of his heart, he was able to make the Lord appear, make the Lord descend. Ir Šrila Prabhupada aiškina, kad jis dėl savo nuolankios širdies sugebėjo priversti viešpatį apsireikšti. Krishna thought that the offering of Lord Chaitanya is priceless, is so valuable, in fact is invaluable. I cannot repay. Ir Krishna suprato, kad jo nuotaika yra tokia neįkainoma, kad aš jam net sugebėsiu atsidėkoti. So the only way I can repay is by giving myself. Ir vienintelis būdas, kaip galiu atsidėkoti, tai duodamas patį save. And he had to calm down. So this is a essential point to understand, and is that the Lord loves us. Ir tai yra pagrindinis momentas. Ir suprasti reikia vieną momentą, kad viešpats iš tikrųjų myli mus. And he is purchased by our love. Ir jis yra nuperkamas mūsų meilė. There is another way that we can make the Lord appear in our hearts, and it's by hearing about his glories and his pastimes. Dar yra vienas būdas, kaip apreikšti viešpatį savo širdyje, tai yra klausant apie jo šlovę ir žaidimus. It's all about relationship. Klausant apie santykius. And here it comes that the explanation is given by our acharyas in relationship to the reasons for the appearance of Lord Chaitanya Mahaprabhu in this world. There are various reasons. Ir yra daugybė skirtingų priežasčių ir ačeriai pasakoja, kokios tai priežastis. There are external reasons and there are internal reasons. Yra išorinės ir vidinės priežastis. So what was the external reason? I gave it already. Kokios buvo išorinės priežastis? Turbūt jau mes pasakėm. To answer the call of Advaita Acharya Kad atsakytų į Advaita Acharyos prašymą. and to establish the Yuga Dharma, or the means by which we can attain perfection in this age. Ir kad įtvirtintume Yuga Dharma arba priemonės, kaip pasiekti tobulumą šiame amžiuje. And what is that perfection? Ir koks tai yra tobulumas? The perfection is to attain spontaneous love, just like the residents of Vrindavan have for the Lord. Tai yra, tobulumas yra tas, kad įsiugdyti spontaninę meilę tokią, kokią turėjo Vrindavano gyventojai, spontaninę meilę. So this is unprecedented. Anarpita chirat charin chirat karunajavati nakalo samarpa yitung unnatto jwala rasa swabhakti suyam haripurata sundara dyuti kadamba sandipita Sadharidaya Kandares Purato Vasa Chinandanaha. Rupa Goswami, he says that, he's praying to the Lord that let the Lord appear in the innermost chambers of your heart. Rupa Goswami meldžia, kad It's actually the fourth verse of the Chaitanya Charitamrita. Krishnadas Kaviraj Goswami is using Rupa Goswami's verse as the Mangala Charana.
Taigi Krishnadas Kaviraj Gosvamis šitą maldą panaudoja Rupa Gosvamio maldą savo Mangala Charanui ir Rupa Gosvamis meldžiasi, kad prašo, kviečia viešpatį, kad jis apsireikštų giliausios jo širdies, kaip sakant, gelmėje. And he is radiant like the sun, and when he enters into the heart, he will illuminate all ignorance, he will remove all ignorance. Ir viešpats yra taip stipriai šviečiantis, kad jeigu jis apsireikš mūsų širdėje, jisai išvalys visą neišmanimą iš širdies. And he has come to give something that was hidden before, that was not available. Ir jisai atneša tai, kas seniau nebuvo prieinama. And that is the love of the residents of Vrindavan, which is in a specific mood of, is a very deep, intimate mood of love to the Lord without any type of awe and reverence or with any type of, filtering in this. Taigi, tai yra labai ypatinga meilė, kurią viešpats irgi atneša. Tai Vrindavanos gyventojų ta nuotaika, kaip jie myli viešpatį, be jokių priemaišų, dievabaibingumo ir panašių dalykų. So this is the highest attainment, the highest destination is to live or to be promoted to Goloka Vrindavan. And the qualification required is to attain this pure love of Krishna. Ir tai yra aukščiausias pasiekimas, kurį galima pasiekti, tai meilė Krishnai. So Krishna has, as Mahaprabhu, he's offering that just with the chanting of the Hare Krishna Mahamantra. Ir viešpačiai Mahaprabhu tai pasiūlo mum per Hare Krishna mantros kartojimą. This is the potency, this is the conclusion of all the Vedic literatures, is to chant this Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Visų vedų raštų išvada kartoti šią mantrą. So he came to, that's the external reason. Now, what are the internal reasons for Mahaprabhu to descend? Čia buvo išorinė priežastis, o kokia yra vidinė priežastis? And it's explained that Krishna, when he was in the spiritual world, he was thinking that I cannot understand the love of my devotees. Yra paaiškinta, kad Krishna dvasiniam pasaulyje mąstė, bandė suprasti, kokia yra mano atsidavusi meilė man. I cannot understand the love of Srimati Radharani, which is the most exalted devotee of the Lord. Aš negaliu suprasti Srimati Radharanės meilės, kuri yra pati nuostabiausia iš viešpatės atsidavusi. The Lord, who is omniscient, viešpats, kuris visą persmelkiantis, he knows everything, jis viską žino, but he doesn't know about the love of his devotees. bet jis nežino savo atsidavusių meilės. So I cannot understand and what are the qualities that she sees in me. What is the beauty that she sees in me? Ir aš negaliu suprasti, kokias savybės jinai mato manyje, kokie grožį manyje mato. I cannot understand. Negaliu suprasti. And what is the happiness she experiences when she sees this beauty? Ir kokią laimę jinai patiria, kai jinai pamato tą grožį. I cannot understand. Negaliu suprasti. So therefore he had to come as Mahaprabhu, Dėl to jis turėjo apsireikšti kaip which is Mahaprabhu, a combined form of Radharani and Krishna. kur yra kombinuota forma Radharanės ir Krishnos. And it is explained, Gaur Govinda Swami, he explains that, when Krishna and Radharani, when they're separated, Gaur Govinda Svamis aiškina, kad kai Radharanė ir Krishna yra atskirai, the love for each other is so intense. meilė vienas kitam labai didelė. They feel such intense separation, it's burning their hearts. Toks intensyvus išsiskyrimas degina širdis. So the heart melts, Štai širdis lydosi. and the both hearts melt, Ir kai dvi širdis išsilydo and they both merge together, ir susijungia kartu, and that becomes Mahaprabhu. ir tai atsiranda Mahaprabhu. And one time, sometimes the question is arise that who is first, Mahaprabhu or Radha Krishna? Taigi kartais kyla klausimas, kas yra pirma, Mahaprabhu ar Radha Krishna? One time, Ir vieną kartą
the devotees asked this Prabhupada because Paklausė Prabhupados šito klausimo. while they were in Calcutta, they were in the landlord of the Calcutta temple in Albert Road. Still we have the same temple to this day. Ir kartą Kalkutoje, Albert kelyje, gatvėje, mes dar vis turim ten šventyklą, buvo žemės šeimininkas. He was saying that actually Chaitanya Mahaprabhu is the highest. Ir jis pasakė, kad Chaitanya Mahaprabhu tai yra aukščiausia. Radha Krishna, he was giving the analogies is like, Radha and Krishna is like sugar and milk, But when they mix together, when you mix them together, you get rasgula. So it's much better, right, than individual. Jis davė tokį pavyzdį, kad Radha Krishna yra kaip cukrus ir pienas. Bet kai juos sumaišai kartu, galima padaryti rasagulą. Ir jis yra žymiai geriau nei pienas ir cukrus. So the devotees were bewildered and they came to Prabhupada to ask if this is true. Ir atsidavusi pasimetę, nuėjo pas Šilą Prabhupadą ir paklausė, ar tai tiesa. And actually also this man was saying that Chaitanya Mahaprabhu is the source of Radha and Krishna. Ir jisai dar taip pat sakė, kad Chaitanya Mahaprabhu yra Radha Krishna šaltinis. And Prabhupada said no. Prabhupada pasakė. The source is first were Radha and Krishna and then they combine together. Ir Prabhupada atsakė ne, kad pirma yra Radha Krishna ir jie susijungia į kartu. Just with the same example as sugar and milk, right? Panašus pavyzdys so irgi they kaip combined, cukraus ir pieno, jie kartu susijungia. They came together. And then the devotees asked, so who is the greatest? Ir tada jie paklausė, kas yra didingesnis? Is it Krishna? Is it Radha? Is it Gauranga Mahaprabhu? So who is the Krishna, Radha ar greatest? Gauranga Mahaprabhu? Who is the greatest? Kas yra didingesnis? So Prabhupada, I'll give the answer of Prabhupada. Aš duosiu Prabhupados So atsakymą. Prabhupada said that the greatest is Radharani. Prabhupada atsakė, kad didingiausia tai yra Radharani. And then actually he was looking to the wall. There was some painting in the wall. That's how he came to this answer. Ir kaip atėjo šitas atsakymas Prabhupadas, jis stebėjo į paveikslą, kuris kabėjo tenais. Because you have Krishna, and in the picture was Radharani sitting on a throne, and Krishna was like kind of begging forgiveness, like she was like upset. She had so Krishna had to submit to her. Ir tam paveiksle buvo, kad Radharani sėdi ant tokios kaip ant sosto, o Krishna atsiprašinėja, būdama žemiau. Ir tokiu būdu, kaip Krishna turėjo nusileisti Radharani. So, Radharani is the greatest. But then Prabhupada looked at another picture. There was another picture there of Krishna carrying Nanda Maharaj's shoes on his head. Ir po to Prabhupada pažiūrėjo į kitą paveikslą, kur buvo Krishna nešantis Nanda Maharajos šlepetes ant galvos. And then Prabhupada said, Nanda Maharaj is the greatest. Tada pasakė, Nanda Maharajas didingiausias. Prabhupada said, actually, the devotee is the greatest. Tada Prabhupada atsakė, kad iš tikrųjų atsidavęs yra didingiausias. Because Krishna becomes purchased by his love. Nes Krishna nuperkamas And jo meilė. this is the most confidential of all secrets. Tai yra visų pati didingiausia. It's given in the Bhagavad Gita also. Ir Bhagavad Gita apie tai sakoma. But we don't see it. It's right on the cover of the Bhagavad Gita. Ir mes to nepamatom, bet iš tikrųjų tai net ant pačio viršelio yra. What is on the cover of the Bhagavad Gita? Kas yra ant viršelio? You got it there. How is that secret revealed in the cover of the Bhagavad Gita? Pakelkit Bhagavad Gita. How is the secret? Kokia paslaptis šito viršelio? You see? Who is serving who in the cover of the Kas Bhagavad kam Gita? tarnauja? Krishna is riding the chariot for Arjuna. Krishna vairuoja Arjunos vežimą. Krishna becomes controlled by the love of his devotee. Krishna kontroliuojamas savo atsidavusio He meilės. takes a subservient position. Of course, it's not that we serve Krishna because we want him to serve us. Žinoma, mes netarnaujam Krishnai dėl to, kad norim, kad jisai mums tarnautų. But it illustrates the nature of love. Bet tai parodo And the meilės nature, prigimtį. and illustrates the very reason why Mahaprabhu wanted to come. Why Krishna wanted to come as Mahaprabhu. Iliustruoja pačią priežastį, dėl ko Krishna nori ateiti kaip He came, he Mahaprabhu. descended with this purpose, and to not only to experience that, but to give it to us. Ir ne tik, kad pats patirtų visą tai, bet ir tam, kad duotų He's mums. telling us this is the highest thing. Tai aukščiausias dalykas. There is no highest attainment Nėra aukštesnio than love for pasiekimo, me. kaip meilė man. And we still may
maybe. doubt, may take it for granted. Mes eh? galim abejoti arba This is- priimti kaip This už savaime aišku dalyką, is the greatest gift. bet tai yra didingiausia So Lord dovana. Chaitanya in that verse, he has appeared and he can enter into our hearts and he can remove all the anarthas, he can remove all the dirty things and he can make the impossible possible. Taigi kaip tam posme buvo sakoma, viešpats gali ateiti, viešpats Čaitanija gali ateiti į mūsų širdį, apvalyti ją ir padaryti tai, kas neįmanoma. Because to attain these pure and alloyed devotees that the residents of Vrindavan have is very rare. Ir pasiekti tą labai retą, nesuterštą meilę, kokią turi Vrindavano gyventojai, yra labai This reta. is a very, you don't find this in most religions. Daugumai religijų to nerasim. Most religions you worship God as the Father, as the provider, or as some impersonal force, right? Kitose religijose mes galim pamatyti viešpatį kaip, gal kaip tėvą, kuris gali duoti kažką tai, suteikti mum, arba kaip kokį nepreikštą, personalią formą viešpatės. But then when we come to Krishna consciousness, there is love in the mood of a parent, as having Krishna or God as our son or as our friend. But the most exalted of all is to have a relationship with love as a lover, as a conjugal relationship. Bet Krišnos sąmonė mes pamatom, kad gali būti santykiai kaip tėviški, kad mes galim turėti Krišną kaip savo vaiką arba kaip draugą, bet pats aukščiausias iš visų, tai turėti tokį meilės ryšį, santykį kaip mylimojo su viešpačiu. So this was the purpose of Chaitanya Mahaprabhu. Ir tai yra viešpatės Čaitanijos Mahaprabhu tikslai. So as I mentioned, and we're going back now to the pastimes for Mahaprabhu, he appeared in 1486. He was born of Taigi grįžtam vėl į pradžią, kai viešpats Čaitanija Mahaprabhu gimė 1486, gimė pas Chaitanya Mahaprabhu's father. Kas yra Čaitanijos Mahaprabhu tėvas? Huh? Jagannath Mishra. Who said that? Yeah, someone there. Eh? Okay. Jagannath Mishra. And who was his mother? Sachimata. Taip. So I was very sad to hear that the Chaitanya Charitamrita is not yet printed in Lithuania. Man buvo labai liūdna išgirsti, kad Čaitanija Čaitamrita dar neatspausdinta Lietuvoje. Because as we were reading this verse today, we can attain all perfection by hearing about Chaitanya Mahaprabhu. Nes klausydami apie Čaitanją Mahaprabhu, mes galim pasiekti vis aukščiausią tobulumą. He is the most mercy. We need mercy. Do you feel that you need mercy? Mums reikia malonės. Ar jūs jaučiat, kad jums reikia malonės? We're all mercy cases, right? Mums visi esam priklausomi nuo malonės. We don't want a God who is going to be very judgmental. Mes nenorim Dievo, kuris teistų. Tick for tack. You do like this. If you do cross the line there, I'm going to get you. Finish. Ranką. Eh? Oh, we will be finished by now, right? Mes jau būtume seniai But Chaitanya praradę. his mood is very different. Bet Čaitanijos Mahaprabhu nuotaika visai kitokia. He says that he only sees the good that we do. Jisai sako, kad mato atsidavusi tik tai gerą. And we are actually already, we can experience his mercy by being sitting down here today. Ir mes jau esam iš tikrųjų patyrę jo malonę, būdami čia. We are already giving up sinful life. Mes atsisakom These nuodėmingo things are very gyvenimo. difficult to give up. Bet tai yra labai sudėtinga tai padaryti. Intoxication and all kinds of bad habits. Intoksikacijos ir įvairiausi blogi įpročiai. How could we do this without the mercy of Kaip Mahaprabhu? mes be Mahaprabhu malonės Impossible. viso tai atsisakytume. But that's just a little token. He wants to give much more. Bet čia tai tik trupinėliai. Viešpats nori žymiai And daugiau mums duoti. And it's there for those who are actually have the eagerness to get it. Ir viešpats pasiruošęs And- tai duoti tiem, kurie turi troškimą tai And we gauti. develop that eagerness by hearing about him. Ir ugdysim tą troškimą klausydami apie jį. So he came in 1485. Jagannath Mishra, he saw a very, very bright light. And that very bright light entered into his mind and went into his heart. And from his heart it was transferred to Sachimata. Taigi 1485 metais viešpats pamatė
Tiksliau, tėvas pamatė tokią nuostabią šviesą, kuri atėjo į jo širdį, protą And ir she, be- perėjo she į pas became matą. and she became pregnant, and she was very radiant, very beautiful. Actually, Jagannath Mishra and Sachimata, they had undergone great suffering because they had had 8 daughters, and all of them had died after birth. Ir tokiu būdu Sachimata tapo nėščia ir iki tol jie turėjo labai sunkius išbandymus. Iki tol jiem gimė 8 mergaitės ir visos po gimimo mirdavo. And then they had a son, and who was Lord Chaitanya's big brother. What was his name? Lord Chaitanya. Apart from what was Lord Chaitanya's big brother's prieš name? Chaitanya Prabhu gimė dar sūnus. Ir koks jo buvo vardas, gal kas žinot? Vishvarupa. Okay. So after Vishvarupa was born, things changed, and then Mahaprabhu was conceived in this way. Ir kai Vishvarupa apsireiškė, viskas jau pasikeitė nuo to laiko. Ir tada kai pasakojo, kad tokiu būdu ir viešpats Chaitanya buvo susilaukti viešpatės Chaitanya. He was in the womb for how many months? Kiek viešpats Chaitanya praleido laiko įsčiose? How many months was in the womb? 14. 13. 13? 13. 13. 13, good. So, Jagannath Mishra was a very, very poor Brahmana. He could hardly make it to the end of the month. He was very, very simple. Jagannath Mishra buvo labai varganas brahmanas. Jis vos galą su galu sudurdavo mėnesio gale. But after Sachimata had Lord Chaitanya in her womb, then so many people were coming, that were giving donations, and even the demigods. Actually, Sachimata was seeing how the demigod was coming. He was seeing all these amazing personalities. Bet kai Sachimata turėjo įsčiose viešpats Chaitanya Prabhu, tai visi pradėjo lankyti juos, atnešti paaukojimus. Sachimata net pradėjo matyti pusdievius, kaip jie sklando ore. And when Chaitanya was actually appeared, which was, I was just reading today, it was somewhere around 6:30 in the evening in India. Taigi, ir kai viešpats Chaitanya Prabhu apsireiškė, ir aš kaip šiandien skaičiau, jis maždaug apsireiškė Indijoje apie 6:30. It was a very spacious moment in the sense that many astrological, planetary arrangements were like in the perfect situation. Tas metas buvo ypatingai palankus žiūrint pagal astrologinius skaičiavimus. But then ironically, there was the most inauspicious, was like a lunar eclipse. Bet ironiškai, tuo pat metu buvo ir pats nepalankiausias metas, tai But with this lunar eclipse, the Lord also, he showed what was the purpose of his mission. Bet su tuo mėnulio užtemimu jis parodė, koks jo buvo apsireiškimo tikslas. Because right from the moment he was born, he was increasing or encouraging people to chant the holy names of Krishna. Nuo pat savo gimimo pradžios jisai padidino ir įkvėpė žmonės daugiau kartoti Hare Krishna. Because in India, when there is an eclipse, not so much in the West, but in India, when there is an eclipse, people close all the windows in the house, they stay indoors, or they go to the Ganges and they chant God's names, Narayan, Krishna, to be protected for the negative influence of the eclipse. Taigi vakaruose gal tai nėra praktikuojama, bet Indijoje per mėnulio užtemimą visi arba pilnai užsidaro viską, užuolaidas duris, pasislepia namuose, arba eina į šventą Gangos upę ir tenais kartoja įvairius šventus vardus kaip Krishna, Narayana ir panašiai. So at the time of Lord Chaitanya, everybody was in the Ganges, and everybody, all these Smarta Brahmanas, all these people who, were not only interested in material affairs, but they were chanting Krishna, Narayan, Haribol. Ir tuo metu Smarta Brahmanas ir kiti žmonės buvo Gangoje ir vietoj to, kad kažkokius materialius dalykus darytų, jie kartojo šventus vardus Krishnos, Narayanos ir Haribol. And the Lord was born. Ir tokiu būdu apsireiškė viešpats. And he was born next to a tree. Ir jis apsireiškė prie medžio. And the tree was a neem tree. Tai buvo Nimo medis. So now Lord Chaitanya had different names. Taigi viešpats Chaitanya turi daug vardų. So what was the first name? Taigi koks pirmasis jo his vardas? Birth name. Jo gimimo vardas. Anyone? Actually, his birth name was Vishvambar. Iš tikrųjų buvo Vishvambar. Vishvambar. Suklaidinimas.
It's okay. It's actually the answer. It's all correct. It's all Iš good. tikrųjų visi geri atsakymai ir tas buvo He geras. was given the name of Nimai by the wife of Advaita Acharya. Nimajaus vardą jis gavo iš Advaita Acharya žmonos. Because she came and he had been born next to this neem tree, which is auspicious. He gives protection, and they call him Nimai. Taigi, kadangi viešpats gimė po Nimo medžiu ir tai labai palankus medis, jis susitikė apsaugą, tai jį pavadino jį Nimajum. So there are many very beautiful pastimes that took place in the childhood of Mahaprabhu. We don't have time. Yra daugybė nuostabių istorijų, kaip viešpats Čaitanija Mahaprabhu savo vaikystėje apreiškė, bet mes neturim pakankamai laiko. But just to mention that when he was born, he will be crying all the time. Bet pavyzdžiui, viena istorija, kad kai jis gimė, jis verkė visą laiką. And there was one way that he will stop crying. Ir buvo tik vienas būdas, kaip sustabdyti jo verksmą. And what was that way? All the ladies in the house of Sachimata, they knew. Ir koks tai buvo būdas, And they kur would visos, chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. visos moteris namo būtent žinojo, bet tokį būdą jam pavyko Young rasti, Nimai will stop talking, and will stop crying. kaip sustabdyti verksmą. Ir tada, kai jis kartodavo, jis susistodavo verksmą. So as I mentioned, different demigods, demigods that were coming disguised as, beggars or mendicants or different people, and were coming to get the blessings, seeking the blessings of Mahaprabhu. Ir tada netgi pusdeviai pasiversdavo įvairiais žmonėm, vargšais, išmaldų prašytojais ir panašiais, kad ateitų gauti palaiminimų iš viešpatės So Čaitanijos. at the age of 5 years, he actually began to study scriptures under the care of Gangadas. Kai jam buvo jau 5 metai, jisai pradėjo studijuoti šventraščius Gangadasos prieglobstyje. And within just 2-3 years, he became like a very learned pandit. Per 2-3 metus jis tapo toks išsilavinęs panditas. And he had his own school, and he was called now Ir jis netgi, Nimai Pandit. ir jis netgi atidarė savo mokyklą. Ir tada jis buvo žinomas kaip Nimai panditas. And at that time, Navadvip was a center of learning. People were coming all over India to learn, to study. But everybody was learning with the purpose of debate, argument, prove that I know better. Ir tuo metu... Sounds familiar? Ir tuo metu Goes on Navadvipa since time tapo, immemorial. ten kur viešpats gyveno, tapo išsilavinimo sostinė. Ir visi žmonės pradėjo ten plūsti, kad gautų išsilavinimą. Bet tas išsilavinimas buvo toks, kad labiau dėl argumentų, debatų ir panašiai. So he will be walking through the streets of Navadvip and he will challenge someone. No? Taigi jis eidavo Navadvipos gatvėm ir mesdavo iššūkį kažkam. And then he will defeat them on debate, and then the other person will be like, wow, that was so wonderful, your exposition. And then Chaitanya Mahaprabhu say, actually, no, it was wrong. And he will tell them how it was, like, he had said it was wrong again. Ir jisai pristatydavo filosofinį momentą ir nugalėdavo tą žmogų. Tas žmogus, kaip sakant, būdavo sužavėtas. Ir tada viešpats Čaitanija pasakydavo, ne, iš tikrųjų tai nebuvo tiesa, buvo tiesa yra taip ir taip. And then the man said, oh, that's incredible. And then Lord Chaitanya will say, no, Nimai Pandit will say, no, actually, no, it's wrong. This is also incorrect. Ir tada tas žmogus sako, wow, kaip tu čia fainai paaiškinai. Bet sako, vis dėlto ne, iš tikrųjų taip nėra, yra dar kitaip. So actually, many people were afraid of him because he was very arrogant. And he was just like going around, defeating everybody. And people, even it's explained that other Pandit, for example, he was a very nice, mild nature, and he will avoid Nimai Pandit. Ir tokiu būdu žmonės netgi pradėjo jo bijoti, nes jis buvo ganėtinai arogantiškas ir toks tvirtas, ir net vengdavo žmonės. Ir yra pasakyta, kad net Gadadara, jisai, būdamas labai švelnios prigimties, truputį, kaip sakant, vengdavo, bijodavo viešpatės. There is a beautiful pastime. I just touch upon it, but at that time, like people will come, as I mentioned, to Navadvip, and there was one big learned scholar. His name was Keshava Kashmiri. Ir prilėsiu dar vieną istoriją trumpai. Tuo metu dar buvo labai žinomas vienas toks, kaip sakant, mokslininkas vardu Keshava Kashmiri. He was a Digvijay. He had actually defeated people all over the continent. Ir jis atvyko ten į And Navadvipą. he had his certificate. People will sign
I was defeated by him. Jisai keliavo po visą Indiją ir nugalėdavo visus debatuose. Ir netgi turėjo sertifikatą, kur visi pasirašydavo, kad jo, aš buvau nugalėtas. So by that time, Nimai Pandit was actually very famous. He was traveling around and people, he had some reputation. So the people in Navadvip thought, if our Nimai Pandit defeats this Keshava Kashmiri, the reputation of Navadvip will, explode. Ir Navadvipoje viešpats vaikščiodavo ir jau turėjo reputaciją gerą. Ir visi žmonės galvojo, jeigu jisai nugalės Kešavą Kašmirį, tai mūsų Navadvipo šlovė dar labiau pasklis. So this Keshava Kashmiri, he came to the bank of the Ganges. Ir vis dėlto atėjo Kešava And he met Kašmiris. with Nimai Pandit. Ir And susitiko su this Nimajum. Digvijay was coming with a big elephant and like entourage, Jisai turėjo didžiulę pasiekėjų grupę, ant dramblio atjojo. And then he challenged Nimai Ir Pandit. metė Nimai Panditui iššūkį. And Nimai Pandit kind of didn't want to get into a debate. Nimai Panditas nenorėjo pradėti ginčytis. Instead, he just praised this Digvijay. Jis tiesiog pašlovino tą And he Digvidžiajų. said, you are so learned, please, why don't you compose some verses in glorification of Mother Ganga? Tu toks išsilavinęs, toks išsimokslinęs, gal galėtum sukurti pašlovinimą mūsų mamos Gangos. So the Digvijay, he right on the spot, he composed 100 verses, like in one go, just spoke them out, glorification, glorifying Mother Ganga. Digvidžiai Panditas iš karto vietoj, be jokio pagalvojimo, 100 posmų apie mamos Gangos šlovę. And he was like, I am undefeatable. Ir jisai taip nenugalimas, aš va, žiūrėkit. And then Nimai Pandit said, oh, that was very wonderful, but if you don't mind, I would like to just point out some grammatical, discrepancies in your composition. Ir Nimai Panditas jau įvertino, sako, jo labai fainai padarė čia So he gražiai, just bet ar galėčiau parodyti, tam buvo keletą klaidelių, ar galėčiau paminėti jas, jeigu nieko so prieš. he picked up one verse and he repeated just as the Digvijay had recited it. Ir jisai, sorry? He picked up one verse and he recited it just as he has Ah. heard it from the Ir jisai Digvijay. paėmė vieną posmą iš to 100 ir lygiai taip pat kaip jisai ją atkartojo. And he explained the discrepancies, and this Digvijay was like, he was stunned, he couldn't even speak. Ir jis pasakė, kur ten buvo klaidos ir tik Vidžiajus buvo šokiruotas, negalėjo net žodžio pasakyti. And he was like so, and then everybody was starting to laugh there. Ir jisai nežino, ką pasakyti, žmonės pradėjo juoktis aplinkui. And Nimai was like, I think you look a little bit tired, I think you should go home now and rest. Nimajus pamatė situaciją, sako, man atrodo, kad pavargęs po ilgos kelionės, gal eik pailsėk į namus. So he went home, and then in his dreams, he was a worshipper of Mother Sarasvati, the goddess of learning. Ir jisai grįžęs namo nuėjo miegoti ir susapnavo. Jisai buvo Sarasvati deivės garbintojas. And he was kind of upset with Mother Sarasvati, I'm doing all this worship, you let me down today, Ir jisai buvo šiek tiek toks sunerimęs, supykęs, kad aš garbinu Sarasvati ir mane, kaip sakant, pavedė. But Mother Sarasvati said, actually, this person who defeated you today is my Lord and Master. Bet jin pasakė, iš tikrųjų, ta asmenybė, kuri tave šiandien nugalėjo, yra mano viešpats ir šeimininkas. So they're, all whatever blessings I'm giving you, they're coming from him. Ir visi palaiminimai, kuris tau duoda, ateina iš jo. And then the day after Keshava Kashmiri, he came to Lord Chaitanya or Nimai Pandit at that point, and he surrendered to his lotus feet. Ir kitą dieną, kai jisai atėjo vėl sutikti viešpatį Čaitanę, tuo metu žinau kaip Nimai Panditų, jisai jam atsidavė. So it's in 1503, that's like, he was born in 1486, so he was like 13 years of age. His father, Jagannath Mishra, passed away. Taigi, praėjus nuo to laiko, kai jis gimė 13 metų, jo tėvas Jagannath Mishra paliko kūną. Actually, Vishvarup had taken sannyas. Ir kas buvo tuo metu atsitikę, tai jo sūnus Vishvarupa priėmė sannyasą. And just to mention about the beauty of Nimai Pandit, Dar grįžtant prie Mahaprabhu Nimai Pandito grožio, it is explained that Vishvarup, he will go to the classes of Advaita Acharya, will hold philosophical discourses in Navadvip. Advaita Acharya Navadvipoje vesdavo filosofinės paskaitas ir Vishvarupa ateidavo pas jį klausytis. And Vishvarup, the elder brother of Mahaprabhu, of Nimai Pandit, he will go to these classes. Ir vyresnysis Mahaprabhu brolis Vishvarupa eidavo į tas paskaitas. And sometimes Sachimata will send Nimai
to call for Vishvarupa. Ir kartais Ačimatai išsiųsdavo Nimai panditą pakviesti Višvarupą. So Vrindavan Das Thakur described that Nimai, young Nimai, will go to these classes. He will walk into the class like now, okay, and he will be only dressed by the four directions. Dressed by the four directions, literal. Kartais Nimai panditas ateidavo į tokią paskaitą kaip čia. Is a Lithuanian equivalent to this? Basically naked. Jis ateidavo į tokią paskaitą pakviesti savo brolio ir jis praktiškai nebuvo nuogas, neapsirengęs, mažas berniukas. And Advaita Acharya was given the talk. He was so mesmerized by his beauty, he will stop. He could not continue with the class. Ir Advaita Acharya pamatęs tą berniuką, jis net nesugebėdavo tęsti paskaitos, sužavėtas jo grožiu. And even though he had called for Mahaprabhu to descend, he didn't know that it was Nimai. Ir jisai pamatęs tą berniuką, jis nesuprato, kad yra tas, kurį jisai šaukė būtent savo garbinimo būdu. So he was wondering, who is this Nimai? You know, he's so beautiful, he's so attractive. Jis galvojo, kas tas Nimajus, jis toks gražus, toks patrauklus. So anyway, Vishvarup at one point he took sannyas and Jagannath Mishra suffered deeply, and then in a dream he also saw Nimai, young Nimai, dressed as a sannyasi, surrounded by many followers, and he was like, he didn't want to experience this again. He actually left this world. Ir kai Višvarupa paliko šeimą priimdama sannyasą, Jagannath Mishra susapnavo, kad Nimajus irgi priima sannyasą ir turi daugybę pasisekėjų, ir jis jau galvojo, kad aš nebeištversiu tokio, nenoriu pamatyti tokio vaizdo, ir paliko kūną. So young Nimai, he went to Gaya to do the ritualistic funeral ceremonies for his father. Nimajus nuvyko į Gają, kad atlikti laidotuvių ceremoniją. And while he was there, he met with his spiritual master. Ir kol jis ten buvo, jis sutiko savo dvasinį mokytoją. So what is the name of the spiritual master of Koks jo dvasinio mokytojo Mahaprabhu? vardas? Ishvarapuri. So this Ishvarapuri actually was a disciple of Išvarapuris buvo mokinys kieno? Madhavendra Puri, yes. And he initiated him in what mantra? Ir kokią mantrą jis inicijavo Hare jį? Krishna mantra. Krishna mantra. So when Nimai began to chant this Mahamantra, he became totally intoxicated with feelings of love, and he kind of lost it, you could say, you know. Ir Nimajus, kai pradėjo kartoti tą mantrą, jisai prarado, kaip galima sakyti, gal sveiką protą. He was full with emotions, kind of crazy, and he went back to Ishvarapuri and said, what kind of mantra you giving me? Jį persmelkė įvairiausios emocijos, jis tarsi išprotėjo ir grįžo pas savo mokytoją, sako, kokią čia man mantrą davėjai? He said, when I chant this mantra, I go crazy. Aš kai kartuoju šitą mantrą, iš proto man. And then Ishvarapuri actually said, this is the fruit of the mantra, you know. Jis pasakė, kad tai yra mantros vaisius. When you chant the mantra with purity, it will bring out love for Kai God. tu kartuoji šitą mantrą su tyrumu, tu iššauki iš širdies So meilę Nimai Dievui. Pandit and became completely transformed. Taigi Nimai panditas pilnai pasikeitė. And he went back to Navadvip, and now he came as a humble servant of the Ir Vaishnavas. kai grįžo į He became a Navadvipą, Vaishnava. ir kai grįžo į Navadvipą, jisai tapo nuolankiu Vaišnavų tarnu, jisai pats tapo Vaišnavu. And all the residents of Navadvip were like, just like, wow. Ir You know, visi Navadvipos that was- gyventojai Not all the nustebo. residents, because not true actually, not all the residents, because most of the residents were absorbing, but some of the devotees there, they really were praying that if Nimai becomes a devotee, Gal ne visi gyventojai, bet visi Vaišnavai Navadvipos. Ir jie ypatingai melsdavos, kad Nimajus taptų Vaišnavu. and then, you know, just a few years after, Po kelių metų, when he was only 24 years of age, kai jam buvo 24 metai, he went to take sannyas. jis vis dėlto nuėjo priimti sannyasą. He went to Katwa. Jisai nuėjo į Katvą. There is a place in Mayapur, I only discovered it recently, even though I haven't lived there for many years. Nors aš gyvenu Majapūre daugybę metų, tik tais nesenai atradau, Is a ghat, and it's called Nirdoya. kad yra gatas tenais, kuris vadinasi Nirdoja. Nirdoya means place of no mercy, Nirdoja tai reiškia vieta, kur nėra gailesčio. and it's a beautiful, peaceful. It's the most peaceful place I've ever been actually. Turbūt pati ramiausia vieta, kurią galima įsivaizduoti. And it's there that Lord Chaitanya jumped in the Ganges
and to cross the Ganges, to walk all the way to Katwa to take sannyas. Ten ta vieta, kur jisai šoko į Gangą, kad perplaukti ją link Katvos. And the kad devotees priimtų were like sannyasą. feeling so much separation from the Lord. Ir visi žmonės taip stipriai kentėjo nuo išsiskyrimo su viešpačiu. Sachimata, it was his, her only son, remaining son, and he Sačimatos was taking paskutinis sūnus. sannyas, Ir and she jisai, was crying and crying. turėjo tai priimti sannyasą ir jinai verkė ir verkė. So Mahaprabhu, he went to take sannyas, Nirdoya, the place of no mercy. Taigi, Oh. Nimajus ėjo į tą vietą, I thought Chaitanya Mahaprabhu was the most merciful. į Nirdoją, kad perplaukti Gangą, tą vietą, kur nėra malonės, kad priimti sannyasą. Aš galvoju, kad viešpats labiausiai gilestingas, But he did this for us. bet iš tikrųjų jis tai padarė dėl mūsų. And it's a very kind of deeper explanation of this also, that when Lord Chaitanya, in order to repay the debt that he had to the gopis, you remember in Krishna Lila, when Akrura, when he took Krishna to Mathura, Taigi, the gopis were left in a very destitute state. Krišna žaidimuose, kai Akrūra atėjo pasimti Krišną, gopės liko labai tokioj sudaužytom širdim. They were like suffering, agony. Jos buvo agonijoje, visiškai buvo panertos į kančią. And then Krishna sent Uddhava. Krišna tada atsiuntė Uddhavą. And anyway, it is explained that those feelings that the gopis had for Krishna Tie jausmai, kurie turėjo gopės Krišną, were the feelings that Mahaprabhu came to experience, Krishna came to experience of Mahaprabhu. tai Krišna atėjo patirti kaip Mahaprabhu. And as Krishna, he told the gopis, I cannot repay the debt of your surrender, of your love. Ir kaip Krišna pasakė gopėm, kad aš net sugebėsiu atsidėkoti jums už jūsų meilę. But he says that by him giving up his young wife and his mother Bet, and his friends, bet, when he sakoma, took sannyas, bet sakoma, kad priimdamas sannyasą, atsisakydamas savo mamos, draugų, žmonos, he was able to repay that debt by experiencing the same feelings that the gopis had for him. Jisai Srimati sakoma- Radharani in particular. sakoma, kad jis galėjo sumokėti tas skolas už tai, kokius jausmus patyrė gopės ir Radharani, kai jisai paliko. So he took sannyas, and then he came, well, by the way, at that time he already had started the Sankirtan movement in Navadvip, Tuo in metu Shiva jis- Sangan, tuo metu jis jau buvo Navadvipui pradėjęs Sankirtanos judėjimą. after receiving Shiva initiation. Sangui. I mean, there is so many beautiful pastimes. Iš tikrųjų, tiek daug istorijų. And the line on the clock is moving faster than usual today. Huh? We can stop it. Okay, take the batteries out. Come on, I agree with you. Good proposal. So, actually, it's explained in the Bhagavatam that those who are, by hearing about the qualities, the passions of the Lord, time stop. Taigi yra We are not afflicted by time. Bhagavatam sakoma, kad jeigu mes klausom žaidimus apie viešpatį, laikas sustoja ir mūsų jis nebeveikia. So anyway, I just would like to mention one pastime that took place because of the lack of time, but I'll just mention this. There was very, very few times. Lord Chaitanya comes as the hidden incarnation. Taigi, papasakosiu paskutinę istoriją, nes laiko trūksta, kaip viešpats ateina, kaip paslėpta inkarnacija. So he will cover his ears. When someone will address him as God, he will cover his ears. He didn't want to stay in that mood. Jeigu kažkas kreipdavosi jį kaip į Dievą, jis iš karto užsidengdavo ausis ir nenorėjo būti tokiai nuotaikoj. But there was a few times where he displayed his godhood, his Bet divinity. Buvo keletą momentų, kai jisai vis dėlto pereikšdavo savo dieviškumą. And there was one time at the house of Advaita Acharya, they will meet there and they will hold nocturnal kirtans. Ir būdavo, vienas kartas buvo, kai jie būdavo susitikdavo pas Advaita Acharya namie ir darydavo tokius naktinius kirtanus. And on one occasion, Lord Chaitanya, he actually sat on the altar. Ir vienas buvo atvejis, kai viešpats Chaitanya iš tikro sėdėjo ant altoriaus. And he accepted the offerings of the Ir devotees jis priėmė atsidavusių aukas.
for 21 hours. 21 valandą. He was taking all the offerings. The devotees were bringing him like Atsidavusi bananas, all kinds of preparations. Viską, ką turėjo, vaisius, bananus, patiekalus. And in that condition, the devotees were offering prayers to him. Ir toj padėtyje atsidavusi siūlė jam maldas, Because many of them, they understood that he was the Supreme Personality of Godhead. nes beveik visi suvokė, kad jisai aukščiausias Dievo asmuo. So they performed a very wonderful Abhishek ceremony. That's why I wanted to talk about it, because today we did Abhishek and I was Jie thinking atliko about netgi it. Abhišeką, kaip ir mes šiandieną maudėm viešpatį. And they were offering like milk and yogurt. Today we saw all this Kaip ir šiandien variety of substances, bathing the Lord, the beauty of the Lord, the tulsi leaves. pienas, So they were doing this for Lord jogurtas, Chaitanya. visokie skysčiai, tulasi lapeliai. And after the worship, Lord Chaitanya, he actually began to speak about the glories, the qualities and the life of all the assembled Ir Vaishnavas. po visų įvykių viešpats pradėjo pasakoti apie susirinkusių vaišnavų gyvenimą. All they have istorijas, done, everything they have done. ką jie padarė, ką jie patyrė. And when the devotees started to hear this, Ir kai atsidavusi they all pradėjo started klausyti, to roll on the ground crying. net jie prapliupo ašarom. Can you imagine if Krishna or Chaitanya comes and say, Prabhu, you remember that time that you surrendered, you did this for me? You remember that time that you went through that? Jei pas jūs ateitų viešpats ir pradėtų sakyti, ar pameni, kai tu tenais taip ir taip atsidavei man ir panašiai. And then not only that, how will that be good? Will you like to hear that? Ar norėtumėt? Yes. Tokią padėtį. Would you like to know that actually Krishna is in your heart and he is taking note of everything? Suvokti, kad iš tikrųjų Krišna O, yra have jūsų proof. širdį ir jisai viską, kaip sakant, iš tikrųjų mato. So then one thing he did, he actually explained to many of the devotees there how he had protected them. Ir jisai papasakojo kiekvienam atsidavusiui, kaip, kokiu atveju jisai juos apsaugodavo. And to one of the devotees, is eluding me the name now. Was his name? I don't know. Vienas Anyway, atsidavusius. one of the devotees, he was running away from the king. The king was a Yavana, he was a villain. And he was running in the middle of the night with his family to escape the kingdom. Taigi vienas atsidavęs bėgo nuo karaliaus kuris persekiojo jį su visa savo šeima. And he arrived to the bank of the river and there was no boatman. Ir jis pribėgo prie upės kranto ir ten nebuvo And valtininko. he started to panic when these villains, they come, Jisai and supanikavo. they're gonna, abuse my family, my children, they're gonna steal everything from me, I'm finished. Ir jisai labai pergyveno, kad tie plėšikai pasivys mano šeimą, mano visus turtus, viską iš manęs atims. And at that moment, a boatman came Ir tuo metu atėjo Out of nowhere. valtininkas iš niekur and apsireiškė he helped him cross over the river. ir padėjo persikelti upę. So Lord Chaitanya said, you remember that boatman, that night you were running away from the Ir viešpats Yavana? sako, pameni tą You remember valtininką, that kaip boatman bėgai? that came? Pameni tą valtininką. Say, I was that boatman Iš tikrųjų tas valtininkas aš buvau and I saved you. ir tave išgelbėjau. And the devotee started to cry, Ir jis tada pradėjo verkti. And in the same way, other devotees, same thing, how the Lord had protected them in different Ir situations. panašiai su kitais atsidavusius, kaip viešpats apgynęs We know, of course, skirtingais Haridas Thakur, how he was being whipped on 22 marketplaces. Haridas Takura 22 turgavietėse buvo nuplaktas. And then Lord Chaitanya he actually had taken those beatings on his own back and he showed that to Haridas Ir Thakur. viešpats Čaitanija parodė tos randus ant savo nugaros, kad jisai vis dėlto priėmė tos smūgius. So the Lord was showing his divinity. He is the super soul. He's entering in our hearts and he's our protector. Taigi viešpats parodė savo dieviškumą, kad jis yra super siela, yra mūsų saugotojas. So we have to have that conviction if we want to surrender to Krishna, if we want to give our lives to Krishna, Jeigu mes norim paaukoti savo gyvenimą, we Krishnai have atsiduoti, to have that conviction mes turim turėti that tą Krishna will protect me. conviction, įsitikinimą, kad viešpats vis dėlto mus apsaugos. That Krishna is the protector. Kad Krišna yra tas, kuris saugo. You only need to know two things. Jums iš tikrųjų reikia žinoti du dalykus. Krishna is the supreme
He's the most powerful kad Krišna yra aukščiausiasis, galingiausias and he's the most merciful. ir kad pats labiausiai gailestingas. So he will give protection. Ir jisai suteikia apsaugą. So anyway, in this way, different pastimes. Actually, they brought Kolavesha Sridhar. Ir buvo netgi istorija, kaip jie atvedė Kolavečą Šridarą. And Kolavesha Sridhar was a very poor seller. He was selling banana plates and leaf plates. And Jisai buvo labai iš tikrųjų varganas, jis pardavinėdavo banano lapų lėkštes, podelius. so Lord Chaitanya told his associates, you please bring him over. Savo palidovom pasakė, atveskit man Kolavečą. And when Lord Chaitanya, when he was a young boy, he will come to this Kolavesha Sridhar and he will bargain with him for banana plates and for bananas, Kai viešpats buvo dar jaunystėje, jis ateidavo pas Kolavečą Šridarą ir dėrėdavosi dėl banano lėkščių, And dėl Sh- pačių bananų. And Sridhar was so poor. I mean, he had just one lota, which was like, very old and, not in good shape. And he will use it for drinking. He will use it for washing. Taigi Kolavečia buvo ant tiek varganas, kad jis turėjo tik tais vieną lotą, iš kurios ir gerdavo, ir prausdavos. And he will earn very little money. He will give 50% of his earnings to worship Mother Ganges. Ir jisai tiek mažai uždirbdavo ir netgi tada 50% skirdavo Gangos He garbinimui. will live in a hut. He had holes on the roof of the Jo house. namukas turėjo skylės stogę. So Lord Chaitanya will come and he will say, you are cheating people. You're charging too much for these bananas. You gotta give me a discount. Ir viešpats, kai ateidavo pas jį, sakydavo, klausyk, tu And- apgaudinėji visus žmonės. And then he Tu will man ta- turi duoti he will nuolaidą. he will take them all and they will fight. And I mean, like a mock fighting because he was just a young boy. And then she will say, why don't you go to another seller? If you want it cheaper, go to someone else. Ir jis prisirinkdavo visokių prekių ir sakydavo, jeigu tu nenori, ten jie pradėdavo kaip ir bartis, juokais. Ir sakydavo, Saying, Lord Chaitanya say, I'm loyal to my provider. I want to buy from you. Kolovečius sako, tai jeigu tau nepatinka, eik pas kitą So all this pardavėją, kind sako, aš lojalus esu tau ir panašiai, noriu iš tavęs pirkti. So all this kind of joking was going on. Tokie juokeliai vyko. So then when Lord Chaitanya he called for Sridhar, he was on the throne and he was now God. Ir kai jis sėdėjo ant tos altoriaus, And he jis said, pakvietė Šridarą I will give you the 6 kinds of perfections. ir jisai pasakė Šridarui, kad aš tau duosiu So now this is also šešias prabangas. this is also very instructive because, and we learn from the example of Sridhar, which is a pure devotee of Krishna. Ir matydami tą pavyzdį Šridaro Kolovečius, kad jis iš tikrųjų buvo tyras Krišnos atsidavęs. So I'm a little bit over time, but I just to complete the pastime. Aš jau truputį viršiu laiką, bet pabaigsiu šitą istoriją. So if Krishna comes to you right now, Jeigu Krišna dabar or ateitų pas Mahaprabhu jūs, comes to you arba right now, viešpats Čaitanija ateitų pas jūs and he says to you, ask whatever you want, ir paklaustų, prašyk, ko nori, you can have it. gausi. I can give you, an unlimited credit on your, credit card. Aš tau galiu duoti beribę kredito kortelę, Can give you like limited health, galiu duoti friends, puikią education, sveikatą, draugus, išsilavinimą, good progeny. galiu gerą, kaip sakant, gerų vaikų tau duoti. What will you respond? Ką atsakytumėt? Yes! Will you? Ar You are tai- all loud. It's all. But if we are honest, like sincere in our hearts, Bet jeigu this is what nuoširdžiai is the call of pažvelgtume our į heart. širdį, koks mūsų, Or if he comes and say, "Okay, you can go to heaven, arba pasakytų, gali enjoy for thousands of years. tūkstančių metų gali ten These beautiful gardens, Nuostabūs beautiful sodai. fruits, and all." vaisiai. Or if he give you, he says, "Okay, I can give you liberation." Arba Freedom išsivadavimą from galiu suffering. tau duoti, nuo kančių. Will you pass the test? Ar išlaikytume testą? Yeah. I'll go to heaven for a few months and enjoy myself. Gal Then we klausykit, talk gal later. porai mėnesių bent į rojų aplankyti, pasižiūrėti, kaip ten. Anyway, up to the individuals, you can look into your own hearts to Kiekvienas see. pažvelkite savo širdį. But Kolavesha Sridhar, when he was offered this, Bet kai Kolovečius Šridarai pasiūlė tai, he said, "I don't want anything." jisai atsakė, I "Man only iš tikrųjų want nieko one thing. nereikia." You remember, Vienintelį. that young Brahmana that used to come and bargain with me? Pameni tą jauną brahmaną, kuris ateidavo ir su manim dėrėdavas?
Give me the shelter of his lotus feet Duok man prieglobstį eternity. prie jo lotusinių pėdų. for eternity. Amžinybei. I want the shelter of his lotus Aš feet. noriu jo lotusinių pėdų prieglobsčio. Amžinybei. So actually, Sridhar, it was the wealthiest Ir iš tikrųjų Šridaras buvo pats turtingiausias. because he had the greatest treasure. Jis turėjo didžiausią turtą. And what is the greatest treasure? Ir koks yra didžiausias turtas? He had love for Krishna. Turėjo meilę Krishnai. And because of that, Chaitanya Mahaprabhu will sometimes come to his hut and he will pick his lota and drink the water from his lota. I want to taste that nectar that you have. Ir viešpats Chaitanya You're cheating kartais, everybody. You're hiding yourself as a poor man. ir jisai kartais viešpats Chaitanya ateidavo į jo trobelę, paimdavo tą lotos vandenį, išgerdavo ir sakydavo, tu apgaudinėjai visus, kad esi vargšas. Hare Krishna. So this is the greatest. This is what actually Lord Chaitanya came to give. Of course, there are many pastimes that proceed. Yra žinoma daugybė dar skirtingų istorijų, kurios tęsia We šitas ju- mintis. We only came to the point of Lord Chaitanya taking sannyas. Mes priėjom tik tais prie And we sannyasų skipped so žaidimų. many things. But then after taking sannyas, Lord Chaitanya, he went to Jagannath Puri. Well, initially he wanted to go to Vrindavan. Pradžiai viešpats norėjo į And Vrindavan. he was cheated by Nityananda. Nityananda jį He apgavo, sent him to Chantipur. į Šantipūrą nusiuntė. And then there he met the devotees, and That's they had the a good wonderful feast. Jagannath, Sachimata met Lord Chaitanya, and spoke to him for last time. Paskutinį kartą ten sutiko savo mamą Sačimatą. And she begged him that he, instead of going to Vrindavan, he goes to Jagannath Ir Puri. jinai vietoj to, kad jis eitų į Vrindavaną, nukreipė jį ir paprašė, kad gyventų And Jagannathpūryje. then Lord Chaitanya, he went to Jagannath Puri, Viešpats Chaitanya nuvyko tada į Jagannathpūrį. and then so many wonderful things took place. But then immediately he went for a South Indian tour. Ten buvo tiek daugybė nuostabių dalykų, bet tada And wherever he- iškeliavo į Pietų Indijos turą. Wherever he was going, he was converting everyone to Vaishnavism, the pure, and he was infecting everyone with pure love of God. Ir keliaudamas Pietų Indijos linkme, jisai vis užkrėsdavo visus tyria meilę Dievui. Then came back to Jagannath Puri again, Tada spent grįžo some Jagannath time Puri. there. Praleido ten kažkiek laiko vėl. Then he was going to Vrindavan, Tada aplankė Vrindavaną. and then on the way he met with Rupa and Sanatana Goswami, and Pakeliui sutiko Rūpą ir Sanataną Goswamį. and they advised him to not go with so many people. So he went back to Puri again. They advised him not to go with so many people to Vrindavan. To not go to Vrindavan. So- Aha. so they Jie came patarė back. nekeliauti į Vrindavaną, nes ten tiek daug žmonių ar kažkas tokio. Anyway, Grįžo jis atgal į Jagannathpūrį. All these pastimes are full of very beautiful exchanges, loving exchanges between Krishna and Lord Chaitanya and the devotees. Ten daugybė nuostabiausių žaidimų, kaip jie meilės mainai tarp atsidavusių ir viešpatį. Very deep philosophical explanations Ir labai gilus filosofiniai paaiškinimai. in regards to tattva, in regards to because the teachings, just to finish with this, the teachings of Mahaprabhu, he came to establish. Okay. Ir taigi, viešpatį Čaitanijos prabhu pamokymai, kuriuos jis atvyko čia įtvirtinti. He came to establish that Krishna is the supreme, that love of God is the ultimate God, that Kad- Krishna is the object of that love, Kad meilė Dievui yra aukščiausias tikslas ir Krishna aukščiausias objektas. that the most exalted love is the love of the gopis, Kad didžiausia meilės pavyzdys tai gopių meilė. and that the supreme authority, the topmost guiding book for all of the Vaishnavas is, Ir kad pagrindinė Vaišnavų knyga yra, what is the topmost book for the Vaishnavas? kokia pati didingiausia knyga Vaišnavų. Srimad Bhagavatam. Yeah. So anyway, this is he was absorbing the Srimad Bhagavatam, and eventually, and just skipping ahead, he left this world when he was only like 48 years old. Taigi tokiu būdu, užbėgant visam veiksmų And žodžiu, just- tada jisai 48 metų maždaug paliko šį pasaulį. And just before he left, he left 8 instructions, which is called the Six Shastakam Ir prayers, neužilgo paliekant šį pasaulį, tiksliau netrukus, which is nedaug laiko likus iki jo palikimo, jisai paliko 8 pamokymus. which is the essence of all Vaishnav theology and philosophy, Kur yra esencija visos Vaišnavų filologijos. in just 8 verses. Ir tai yra pateikta tik tais 8 posmais. So
maybe we can learn those verses. Who knows the Siksastakam? Kas žino atmintinai šikšaštaką? 8 verses. 8 posmus. Okay, who knows the 4th verse of the Siksastakam? Kas žino 4 posmą The šikšaštaką? 4th verse. Okay, 1. The 4th verse. So you have some homework. I cannot help myself. Manau, turit namų darbų. I use my service as a teacher. Aš I cannot help it. mokytojas, So the homework is negaliu pakeisti, that nes you reikia have namų to darbus learn užduoti. for next year, Gaura Purnima. Iki kitų Gaura purnimos metų, So you have 365 days. jūs Easy to turite attend. 365 You dienas, have to learn the 4th verse of the Siksastakam, which Turit- is išmokti 4 šikšaštakos posmą, kuris Trinada pi sunichyana tarora pi sahisnuna. Okay. Amani na manadena kirtaniya sadahari. Lithuanian translation. lietuviškai, tai reikia būti nuolankesniam už žolę, kantresniam už medį ir tik tais tokiu būdu mes galėsim pastoviai kartoti šventą viešpaties vardą ir reikia netrokšti šlovės ir suteikti visą, kaip sakant, pagarbą kitiem. So this verse is very important. It's explained that we should wear it like a necklace around our necks. Ir So, šitas posmas yra tiek svarbus, kad yra sakoma, kad reikia so, šitą we should, posmą laikyti kaip vėrinę ant savo kaklo. so we should at least learn it. Tai bent And išmokti. Prabhupada was one time approached by one of his god brothers, Kartą į Prabhupadą kreipėsi vienas iš jo and he dvasinių said, the god brother said to Prabhupada, you are a chemist, you are a pharmaceutical man, you have formulas for everything. Ir jisai sako, tu esi kaip vaistininkas, tu turi formulės visokias vaistų ir panašiai. So he said, do you have a formula for love of God, to produce love of God? Ar tu turi formulę, paklausė, sukurti meilę Dievui? And Prabhupada said, yes. Receptą. Ir Prabhupada sakė, What is the formula? ir koks tai yra receptas? Trinada pisu nichana tarora pisa hisnuna manina manadena kirtaniya sahari. So this is the formula to produce love of Ir God. tai yra formulė recepto meilė Dievui. Hare Krishna. Thank you very much. Sri Chaitanya Mahaprabhu ki jai. Gaura Purnima Mahamohotsava ki jai. Nitai Gaura Premanande. All glories to the assembled devotees. Srila Prabhupada ki jai. Jo malonė Hare Krishna. Radhika Nagara prabhu ki. Gaura Bhakta Vrinda ki jai. My apologies for being a little over time. Hare Krishna. Leiskit, kad užtelsiu. Hare Krishna.